السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سمغي تي في فاس. اليوم ان شاء الله غادي نحضر لكم هاد لي شوسون او فطاير اللي تيجيو ساهلين في التحضير بدون دلك، تيجيو خفافين بالنسبه لا غارنيتور تجي لذيذه ونفس الوقت اقتصاديه. Salam alaikum, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vous propose des chaussons salés, un accompagnement pour le ftour de ce mois béni, une recette très facile puisque la pâte ne demande aucun effort de pétrissage et une garniture pleine de saveurs. C'est parti à la barakatila pour la recette. Alors, je prépare la farce en premier afin qu'elle ait le temps de refroidir. La farce, elle est à base de légumes et de blanc de poulet coupé en petits morceaux. J'ai mis des carottes râpées, courgettes râpées, poivrons coupés en dés, oignons coupés en dés, un peu de persil et un peu de coriandre. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج في الحشوة. شوية د الملحة، شوية ديال الحار، شوية د البزار، الخرقوم، التحميرة والثومة يابسة. نزيد شوية د زيت البلدية. J'ajoute un filet d'huile d'olive, je fais revenir pendant environ 10 minutes. Je remue de temps en temps jusqu'à ce que toute l'eau lâchée par les légumes s'évapore. Je retire du feu et je laisse refroidir. غادي نقلي هاد لافارس شي 10 ديال الدقايق ونبقى مرة تنحرك، ومنين تشرب من الماء مزيان هاديك الساعة غادي نطفي ونخليها تبرد. غادي نحتاج معلقة كبيرة د الخميرة د الخبز، شوية د الملحة، معلقة كبيرة ديال السنيدة، بياض البيض، كاس ديال الحليب يكون دافي، و4 د المعالق كبار ديال الزيت، و environ 450 غرام ديال الدقيق. On commence par la cuillère à soupe de levure fraîche, le verre de lait tiède, le sucre, les 4 cuillères à soupe d'huile, le blanc d'œuf et le sel. Et on remue un petit peu pour faire fondre la levure de boulanger. Je rajoute petit à petit la farine. Je rappelle que c'est une pâte sans pétrissage, donc c'est une pâte qui doit être bien molle, voire collante et surtout pas dure. هاد لاباط بدون دلك غادي نبقاو نزيدو الدقيق تتجمع لينا العجينه، غادي تكون شويه تتلصق في اليدين. الا حصلتو على عجينه خفيفه وبقى لكم الدقيق صافي ما تزيدوش. على حسب الكاليتي ديال الدقيق كاينه اللي تتشرب بلوس او موان. Je filme et je la laisse lever jusqu'à ce qu'elle double de volume. La pâte a bien levé, je façonne des petites boules afin de commencer le garnissage. العجينة خمرت مزيان، ندير كويرات باش نبدا التعمر ديالها. On étale la première boule. On peut prendre un bol ou un emporte-pièce si on ne possède pas ce moule à chaussons. On dépose un peu de farce, on met du fromage par-dessus, fromage au choix, gruyère, vache qui rit. Moi j'ai mis du fromage en tranches pour sandwich. Et je dépose dans le plat qui va au four. غادي نحل العجينة بالدلاك، ممكن باليد. غنحط واحد الكمية د الحشوة في الوسط وندير الفرماج تيبقى على حسب الرغبة. Je continue ainsi jusqu'à épuisement de la pâte.
Je badigeonne avec du jaune d'œuf et du lait. Le jaune d'œuf, c'est celui que je n'ai pas utilisé au début de la recette. Je parsème de grains de sésame. Je vais laisser lever une seconde fois et j'enfourne à four chaud à 180 degrés environ 15-20 minutes. ندهنهم بصفر البيض اللي بقى ليا مع شويه ديال الحليب، ندير ليهم جلجلان، نخليهم يخمروا ومن بعد يطيبوا في الفران يكون سخون 180 دغري تقريبا 15-20 دقيقه. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجوا من الفور، تيجيو محمرين. العجينه تتكون خفيفه سهل في التحضير ما تياخذوناش الوقت. هذه هي الوصفه اليوم، تنتمنى تكون عجبتكم. الى عجبتكم كما العاده ديروا لي لايك وبارطاج وخليتكم، نتلاقاو مره اخرى فيديو جديد. السلام عليكم. Voilà le résultat final. La pâte est vraiment moelleuse, légère. Franchement, ils sont super bons. Dedans, on a plein de saveurs. N'hésitez pas à refaire la recette, elle est d'une simplicité. Si vous voulez voir encore plus de recettes, n'hésitez pas à liker et partager. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.